Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon, la phrase. Donc, غادي نبداو أول حاجة ندير واحد petit rappel. Donc, غنبداو على بركة الله. Donc le rappel غادي يتحتوي على les types des phrases. Donc on a 4 types de phrases. عندنا أول type c'est la phrase déclarative. Donc c'est quoi une phrase déclarative en arabe? هي جملة تقريرية. Déclarative جاية من le verbe déclarer. D'accord? C'est quoi une phrase déclarative? La phrase déclarative, elle sert à donner des informations concernant une situation et se termine par un point. Donc la phrase déclarative هي واحد la phrase اللي كتعطينا واحد les informations واحد المعلومات concernant une situation على واحد الحالة et se termine par un point كتسالى ب point. Donc عندنا la phrase exclamative. C'est quoi une phrase d'exclamative en arabe? جملة تعجبية. الجملة التعجبية en français, elle sert à exprimer des émotions comme la colère, la joie, la douleur. Elle se termine par point d'exclamation. Ça y est, la phrase exclamative هي جملة تعجبية كنستخدموها بحال نعبروا على واحد المشاعر أو الأحاسيس comme la colère, الغضب, la joie, الفرح, etc. Elle se termine par un point d'exclamation. مثلا quelle belle voiture. Quelle belle voiture. هنايا on a exprimé quoi? On a exprimé la joie. D'accord? Un deuxième, on va passer maintenant la phrase impérative. La phrase impérative en arabe الجملة الأمرية. الجملة الأمرية en français, elle sert à donner un ordre, un conseil ou à exprimer une interdiction et se termine par point ou point d'exclamation. Donc la phrase impérative الجملة الأمرية كنعطيو بها واحد الأمر واحد لا conseil نصيحة ou à exprimer une interdiction. Donc et se termine par point ou bien point d'exclamation. Ça y est. بالنسبة الجملة الاستفهامية هي la quatrième et la dernière type. C'est la phrase interrogative. الجملة الاستفهامية. أول حاجة شنو هي الجملة الاستفهامية؟ الجملة الاستفهامية bien la phrase interrogative elle sert à poser une question et se termine par point d'interrogation.
دونك هاد لا فراز انتروغاتيف كنستخدموها بحال نقدموا او نطرحوا واحد السؤال. مثلا qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? دونك هنا انا غادي نعطيكم واحد النصيحه. ou bien pour transformer une phrase déclarative à une phrase interrogative كاين واحد 3 méthodes. داكوغ. اول ميثود هي كنخليو الجمله كما هي. مثلا جمله non les filles jouent dans la chambre. ça y est. بغينا نحولوا هذه جمله تقريريه لا فراز ديكلاراتيف. بغينا نحولوها واحد لا فراز انتروغاتيف سهله. كنديروا غير بوين دانتروغاسيون فعاود البوين فعاود لا بوين كنديروا بوين دانتروغاسيون. مي كنستخدموا لا فوا. les filles jouent dans la chambre. les filles jouent dans la chambre. donc كنستخدموا لا فوا ديالنا l'intonation ديالنا. ça y est. عندنا لا دوزيام ميثود هي l'inversion du sujet. كنردوا الفيرب هو الاول والسوجي هو الثاني. joue-t-elle dans la chambre? joue-t-elle dans la chambre? ou كنديروا point d'interrogation. troisième méthode كنزيدوا est-ce que les filles jouent dans la chambre? كنديروا point d'interrogation à la fin ديال la phrase. دونك هادي غير واحد الغابيل وغادي نكملوا الدرس ديالنا. دونك شنا لي تيب دي فراز. دابا غادي نشوفوا لي فورم de la phrase. donc la phrase elle a deux formes. d'accord. ما واحد جوج ديال لي فورم. شنو هما هاد لي فورم؟ affirmatif ou négatif. شنو هي affirmatif en arabe؟ هي جملة مثبتة. نيجاتيف جملة منفية. الجملة المثبتة ou la phrase affirmative qui dit que quelque chose est vrai ou que l'on est d'accord. La phrase négative est une phrase négative sert à dire le contraire, yani à nier. Donc, pour transformer une phrase affirmative à une phrase négative, كنستعملوا des moyens de négation. مثلا عندنا واحد la phrase. عندي la phrase je vois tout le monde. انا كنشوف كلش. donc هاد tout le monde بغينا هاد la phrase نحولوا هاد la phrase affirmative phrase négative. هاد tout le monde غادي نبدلوها ب rien. donc وهنا غادي نديرو ne. je ne vois rien. ما كنشوف حتى حاجه. كاينين plusieurs moyens de négation. عندنا ne pas, ne personne, عندنا ni etc. كاينين بزاف. ça y est. donc دابا غادي ندوزو les modes de la phrase. كاين عندنا دو مود.
deux modes de la phrase. عندنا la phrase nominale et la phrase verbale. عندنا une phrase nominale, عندنا une phrase verbale. Donc la phrase nominale est construite autour d'un nom. يعني ما كيكونش فيها واحد لو فيرب كونجوغي. مثلا كان عندنا فيها واحد لو فيرب ما مصرفش، دونك كتبقى فراز نومينال، ما كنحسبوهاش فراز فيربال. مي لا فراز فيربال est construite autour d'un ou plusieurs verbes conjugués. دونك واخا تكون واحد لا فراز مكونه من دي فيرب ما مصرفينش كنحسبوها اون فراز نومينال. مي اللي كانوا هذيك الافعال مصرفين كنحسبوها اون فراز فيربال. اون باس عندنا لا فراز. هاد لا فراز كتنقسم لواحد لجوج اجزاء. عندنا لا فراز simple وعندنا لا phrase complexe. Donc c'est quoi la phrase simple et c'est quoi une phrase complexe? Donc la phrase simple contient un seul verbe conjugué. La phrase simple كتكون من un seul verbe conjugué. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. مثلا عندنا واحد l'exemple. Le vétérinaire soigne les animaux. عندنا un seul verbe conjugué. Alors c'est une phrase simple. نكتبوها. Le vétérinaire soigne les animaux. Donc عندنا واحد لو فيرب soigne. هاد لو فيرب conjugué. Donc la phrase simple est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. عندنا هنايا un seul verbe conjugué. Donc واخا يكونوا عندنا بزاف ديال لي فيرب ما مصرفينش وعندنا ان سول فيرب كونجيغي وعندنا بزاف ديال لي فيرب ما مصرفينش كنستعملوها كنحسبوها اون فراز سامبل. وهاد لا فراز سامبل عندها واحد لا فورم سويفونت. عندنا سوجي بلس فيرب بلس كومبليمون. صايي الكومبليمون بالانواع ديالو، يا اما كومبليمون دوبجي ديريكت، كومبليمون دوبجي انديريكت، complément circonstanciel de lieu, de temps, etc. عندي la phrase complexe. C'est quoi une phrase complexe? La phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués. Elle commence par majuscule et se termine par un point. مثلا عندنا واحد l'exemple. Quand j'aurai de l'argent, virgule, je n'achèterai des bonbons. Ça y est. عندي هنايا deux verbes conjugués. عندي deux verbes conjugués. Donc كنستعملها نقولوا ليها la phrase une phrase complexe. Donc on dit qu'elle est constituée de propositions. مكونة من des propositions. proposition. Ça y est. هاد la phrase complexe كتكون من فيها ثلاثة ديال الأنواع. هاد la phrase complexe فيها ثلاثة ديال الأنواع. كاين النوع الأول juxtaposé. النوع الثاني coordonné.
النوع التالي subordonné. subordonné. دونك غادي نشرحوا كل وحده على حده. C'est quoi une phrase complexe juxtaposée? La phrase complexe juxtaposée, les propositions sont liées par un signe de ponctuation. C'est quoi d'abord les signes de ponctuation? De point, virgule, point, virgule, etc. Donc maintenant, on a l'exemple. La phrase complexe juxtaposée, les propositions sont liées par un signe de ponctuation. D'accord. On dit l'exemple. L'enfant pleura, virgule, cria, virgule, se calma. D'accord. هذه une phrase complexe juxtaposée. علاش؟ حيتاش les propositions sont liées entre eux par les signes de ponctuation. Ça y est. عندنا la phrase complexe coordonnée. La phrase complexe coordonnée, les propositions sont liées par une conjonction de coordination. شنو هما les conjonctions de coordination? Mais, ou, et, ni, car, donc, or. Ça y est. Donc on a l'exemple. Elle est minuit. هذا نص الليل. Donc, et toute la vie est déserte. Donc هذا غادي نقولوا لها une phrase complexe coordonnée. علاش؟ حيتاش كاين واحد لا conjonction de coordination اللي هي et. Ça y est. عندنا la phrase complexe subordonnée. La phrase complexe subordonnée, c'est une phrase qui contient une proposition principale qui est importante et une autre qu'on peut la supprimer. نوحد la phrase. Maintenant, les gardiens du zoo ديال حديقة الحيوانات ont fermé la panthère parce qu'il est dangereuse. Donc هنا في la phrase قلنا complexe subordonné كيكون عندنا واحد la phrase ou la proposition principale عندنا la proposition secondaire. La proposition principale غادي نسطروا عليها en rouge. Les gardiens de zoo ont fermé la panthère. هنا نقدروا نكملوا الجمله ديالنا. هاد parce qu'il est dangereuse on peut le supprimer. هذا اصلا غير تعليل يعني نقدروا قلنا هاد parce qu'il est dangereuse نقدروا نحيدوها. دونك نقدروا حد لهنا نكملوا لا فراز ديالنا. لي غارديان دو زون اون فيرمي لا بونتير. هاد باسكو لي دونجوروز غير تعليل يعني نقدروا نديرو نقدروا ما نديروهش. دونك كنت صوبت واحد الريزومي. دونك تقدروا تنقلوه لواحد الدفتر خاص بكم ديال لو فرونسي او بيان الدفتر ديال بوغ ابروندر بيان لو فرونسي. دونك هذا هو لو ريزومي. عندنا اول حاجه شناها درنا عليها غابيل هي لي تيب دي فراز. دونك عندنا واحد لا فراز ديكلاراتيف elle sert à donner des informations concernant une situation et se termine par un point. عندنا la phrase exclamative جمله تعجبيه elle sert à exprimer des émotions ou bien des sentiments comme la colère, la joie, la douleur, etc. et se termine par le point d'exclamation. Maintenant, la phrase impérative, elle sert à donner un ordre, un conseil ou à exprimer une interdiction et se termine par point ou point d'exclamation. هذه la phrase impérative الجملة الأمرية. La phrase interrogative الجملة الاستفهامية elle sert à poser une question et se termine par point d'interrogation. Donc شفنا ايضا لي فورم دو لا فراز. عندنا دو فورم دو لا فراز افيرماتيف جمله مثبته، نيجاتيف جمله منفيه. الجمله المثبته كي دي que
quelque chose est vrai ou que l'on est d'accord. La phrase négative, une phrase négative sert à dire le contraire à nier. Donc, on a les moyens de négation. Donc, on a les modes de la phrase, on a deux modes, nominal ou verbal, ismiya ou fi'liya. Donc, la phrase nominale est construire autour d'un nom. La phrase verbale est construire autour d'un ou plusieurs verbes conjugués. ضروري خصهم يكونوا conjugués. شنا la phrase كتنقسم واحد جوج اقسام, la phrase simple et la phrase complexe. شنا la phrase simple, c'est une phrase contenant un seul verbe conjugué et là de la forme suivante, sujet plus verbe plus complément. La phrase complexe, c'est une phrase contenant plusieurs verbes conjugués. On dit qu'elle est constituée de prépositions. Donc la phrase complexe كتكون ثلاثه ديال الاجزاء, كتنقسم واحد ثلاثه ديال الاجزاء juxtaposé, coordonné, subordonné. Donc la phrase complexe juxtaposée, c'est les propositions sont liées par signe de ponctuation, de point, virgule, point, virgule. خدينا واحد l'exemple, le fond pleura, cria, calma. Les propositions sont liées entre eux par les signes de ponctuation. Maintenant, la phrase complexe coordonnée, c'est les propositions sont liées par une conjonction de coordination. Les conjonctions de coordination, c'est mais, ou, et, né, car, donc, or. Exemple, elle aimait nuit. خدينا واحد l'exemple, elle aimait nuit et toute la vie est déserte. قلنا هاد la phrase est une phrase complexe coordonnée parce qu'il contient conjonction de coordination. Il y a et. Donc la phrase complexe subordonnée, c'est une phrase qui contient une proposition principale qui est importante et une autre qu'on peut la supprimer. عندنا هنايا كنا خدينا واحد l'exemple ديال les gardiens de zoo ont fermé la panthère parce qu'il est dangereuse. هاد la proposition هذه en rouge, هذه la proposition principale. Donc هذه اللي ما نقدروش نستغناو عليها. Donc اللي مسطرين عليها en vert هذه نقدروا نسوبريميوها parce qu'il est dangereux. Donc j'espère انكم تكونوا فهمتوا والدرس. دونك الحصه الجايه ان شاء الله غادي نديروا لي تيب دي تكست نديروا لي تيب دي تكست. نشوفوا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله في الحصه الجايه. دونك اللي عجبكم الفيديو ضغطوا على لايك وشاركوا في القناه بحال يوصلكم اي جديد. Et au revoir.